କିଛି ଲୋକ ବି କୁହନ୍ତି ପ୍ରେମା ଭାଇ ଟିକେ ତେଲୁଗୁ ଆଉ ତାମିଲ କୁ କପି କରୁଛନ୍ତି କି? କ୍ୟାମେରା ସାମ୍ନାରେ ବି କହୁଛି ଯୋଉମାନେ ଯୋଉ ଭାଇ ମାନେ ବି କହୁଛନ୍ତି ଯିଏ ବି କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ପ୍ରୁଫ୍ ଚାହୁଁଛି ଯେ ମତେ ମୋର ଗୋଟେ ଗୀତ ଏଇଟା ଦେଖେଇ ଦିଅନ୍ତୁ ଯୋଉ ଗୀତଟା କି ଏଇ ଗୀତଟା ଚଲେଇକି ଏଇଟା ଓଡ଼ିଆ ଗୀତଟା ଚଲେଇ ଜାଣିବି ହଁ ପ୍ରକୃତରେ ମୁଁ କପି କରୁଛି କି ମୁଁ ଇନ୍ସପାୟାର ହଉଛି ଅଲଗା କଥା। ମୁଁ ତ କେବେ କୌଣସି ଗୀତକୁ କପି କରେ ନା। ମ୍ୟୁଜିକ୍ रामा चिलकम्मा प्रेमा मलकम्मा राधम्मा। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? मतलब कुछ भी हेलो हाय नमस्कार आपण मानक स्वागत आउ गोटे नुआ भिडियो रे। तो आज आम कथा हबा 2014 मसीहार हिट फिल्म समथिंग समथिंग 2 ए फिल्म टी क्यों साउथ फिल्म रिमेक होइछि। तो चलते वीडियो स्टार्ट करबा किंतु ता पूर्व इंट्रो भाई। ऐसे और भी कई एंटरटेनमेंट और धमाकों के लिए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। स्वागत तो करो हमारा। कन्नड़ फिल्म रे नायिका नायक को ब्रेड आउ जाम दिए। Wow, mind blowing. Ibu tipe nengko tama, bread and jam. Bread lama jam. और कहीं बार सेम किसान जम। आ मो उड़िया वाला केमति छाड़िबे से मध्य सेम स्टाइल रे ब्रेड आउ जाम दिए। समसम अरे अच्छा एबे मु कोन खाउची कहिलो ब्रेड आउ जाम गोटे काम करछु एई मासरे मु तो पे गोटे बड्ड जाम बटल पठौची आ ताहा परे बंगाली फिल्म रे मध्य सिक्स सेमिति एनी ब्रेकफास्ट वाओ আমার জন্য আজকে স্পেশাল ব্রেকফাস্ট বানিয়েছে পাউরুটি আর জ্যাম। পাউরুটিটা স্পেশাল নয় জ্যামটা স্পেশাল ওটা নিজের হাতে তৈরি একদম দোকানে গেলে জ্যামের মতো। सेम टू सेम। हाँ हाँ हाय हेलो नमस्कार ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಪ್ರೇಮಿಗಳ ದಿನಾಚರಣೆಯ ಶುಭಾಶಯಗಳು। ಓಕೆ ಅವನ ಹೆಸರು ಕೇಳು ಸರಿ ಹೆಸರು ಹೇಳಲ್ಲ हेलो एवरीबॉडी मुश्री आपण मानको स्वागत करछि समथिंग समथिंग स्पेशल एपिसोड ऑन वैलेंटाइन्स डे। चुन अच्छा तो प्रेमिका नाम अच्छा चल भूमि आई लव यू भूमि। हाय हेलो नमस्कार সকল প্রেমিককে জানাই ভ্যালেন্টাইন্স ডে উষ্ণ অভিনন্দন। দেখেন লোকটা নাম জিজ্ঞেস করো তো স্যার আপনার নামটা একবার বলবেন। आई लव यू अंजलि आई लव यू। ये कहानीटा सुनिला बलिया लागुची तेलुगु फिल्म रो कॉपी केटा। अब सर आजिकल केते कहानी चारिएड होउची कासा गोटे विस्तुब आउ समथिंग समथिंग 2 रे थिबा वर्षा प्रियदर्शिनी को सायरा बानु कैरेक्टरटा ओरिजिनल कन्नड़ फिल्म रे नाही। एहे कैरेक्टर को अनुभव कोन करछन्ती ना तमिल फिल्म राजानेरु पूरा कॉपी कर देछन्ती। जन्मरु मृत्यु जाए पूरा फ्रेम टू फ्रेम कॉपी होइची समथिंग समथिंग 2 रे। और बाकी 75 भाग फिल्म रिमेक होइची कन्नड़ फिल्म मिलनारु। এই সিনটা থরে দেখନ୍ତୁ মানে ବର୍ଷା ମ୍ୟାମ୍ କ'ଣ କରିଲା ତଳୁ ଯାଇକି ଉଠିକି ଉପରେ ଯାଇ ପଡ଼ିଲେ ତାପରେ ତଳୁ ସିଧା ଘୋଷରି ଗଲେ କିନ୍ତୁ କୋଇ ମାଗେ ଲାଲ ଅଛି ତାଙ୍କ ଓଢ଼ଣଟା ତାଙ୍କ ବେକରୁ ଆଉ ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ଖସେଇ ଦେବ। कॉपी करिके सिनेमा करूची कहला कोना खांटी ओडिया सिनेमा करूची। लज्जा लगुनि ची 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 गाँ गहली लोक थट्टा करुछन्ति। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। समथिंग समथिंग 2 एही ओडिया फिल्म टी 14 जून 2014 मसीह रिलीज होइतिला। यार प्रोड्यूसर थिले अनुप्रास महांती कहानी लिखिथिले अनुभव महांती माने आज्ञा ता ऊपर रागतु नहीं पिला बुद्धि फुलटा करि पकैछि मु ताको काली आपन पाको पठै देबी। निर्देशन देथिले सुधाकर बसंत किंतु आपण माने जदी एहार समस्त पोस्टर को देखिबे सेठी किंतु मेंशन करा जायछि विष्णुप्रिया आर्ट एंड ग्राफिक्स। या माने समथिंग समथिंग 2 रो निर्देशन देछन्ती अनुभव को होम प्रोडक्शन। कहीं जानते नहीं सही समय रे यही फिल्म रो शूटिंग समय रे सुधाकर बसंत और अनुभव महांती मध्य मनोमालिन्य होइथिला। सेथिपई अनुभव महांती निर्देशक सुधाकर बसंत का ना कौन पोस्टर रे मेंशन करी नांती। म्यूजिक डायरेक्टर थिले प्रेम आनंद। समथिंग समथिंग 2 रो मुख्य भूमिका रे अभिनय करथिले अनुभव महांती वर्षा प्रियदर्शिनी धीरेन्द्र हरिहर महापात्र प्रेमानिधि माझी सलील मित्र और अन्य कलाकार माने। यही फिल्म टी सही समय सुपरहिट होइथिला। एबे चलंतु कथा आइजिबा समथिंग समथिंग 2 ए फिल्म टी
କେଉଁ ସାଉଥ ଫିଲ୍ମରୁ ରିମେକ୍ ହୋଇଛି? 14 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2007 ମସିହାରେ ଗୋଟିଏ ରୋମାଣ୍ଟିକ୍ କମେଡି ଡ୍ରାମା ଫିଲ୍ମ ରିଲିଜ୍ ହୋଇଥିଲା ଯାହାର ନାଁ ଥିଲା ମିଲନ। ପ୍ରଡ୍ୟୁସର ଥିଲେ କେଏସ୍ ଦୁଷ୍ୟନ୍ତ। କାହାଣୀ, ଚିତ୍ରନାଟ୍ୟ ଆଉ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଦେଇଥିଲେ ପ୍ରକାଶ। ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଡାଇରେକ୍ଟର ଥିଲେ ମନୋମୂର୍ତ୍ତି। ମିଲନର ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କରିଥିଲେ ପୁରୀତ ରାଜକୁମାର, ପାର୍ବତୀ, ପୂଜା, ଦିଲ୍ଲୀପ, ସୁମିତ୍ରା, ନୟନା ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କଳାକାରମାନେ। ମିଲନ ଏହି ଫିଲ୍ମଟି ବକ୍ସ ଅଫିସରେ ସୁପରହିଟ୍ ହେଲା ପରେ ଏହାକୁ 2ଟି ଭାଷା ରିମେକ୍ କରାଯାଇଛି। ସେହି 2ଟି ଫିଲ୍ମ ହେଲା ମିଲନକୁ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ରିମେକ୍ କରାଯାଇଥିଲା ଯାହାର ନାଁ ଥିଲା ସମଥିଙ୍ଗ ସମଥିଙ୍ଗ 2। ଏହି ଫିଲ୍ମଟି 2014 ମସିହାରେ ରିଲିଜ୍ ହୋଇଥିଲା। ଏହାପରେ ମିଲନକୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ପାଇଁ ବଙ୍ଗାଳୀ ଭାଷା ରିମେକ୍ କରାଗଲା ଯାହାର ନାଁ ଥିଲା କି କରି ତୋକେ ବୋଲବୋ। ଏହି ବଙ୍ଗାଳୀ ଫିଲ୍ମଟି 12 ଫେବୃଆରୀ 2016 ମସିହାରେ ରିଲିଜ୍ ହୋଇଥିଲା। ଏହାର ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଦେଇଥିଲେ ରବି କିନାଗି। କି କରି ତୋକେ ବୋଲବୋର ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କରିଥିଲେ ଅଙ୍କୁଶ ହାର୍ଜା, ମିମି ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ, ଶଙ୍କର ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ, ବିଶ୍ୱନାଥ ବସୁ, ସୁପ୍ରିୟା ଦତ୍ତ, ରଶ୍ମି ସେନ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କଳାକାରମାନେ। ଏହି ବଙ୍ଗାଳୀ ଫିଲ୍ମଟି ସେହି ସମୟରେ ହିଟ୍ ହୋଇଥିଲା। ମିଲନା ଆଉ କି କରି ତୋକେ ବୋଲବୋ ଏହି ଦୁଇଟି ଯାକ ଫିଲ୍ମ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସମଥିଙ୍ଗ ସମଥିଙ୍ଗ 2 ଏହି ଫିଲ୍ମଟି ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ନାହିଁ। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ ତ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିବେ ଆଉ ସେୟାର କରିବେ। ଆଉ ଯଦି ଆପଣମାନେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ ନୂଆ ନା ତ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବାକୁ ଜମାରୁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। अब और बोलूंगा तो रो पड़ूंगा, इसलिए सोने जा रहा हूँ। ରହୁଛି ପୁଣି ଦେଖା ହେବା ଏକ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲଭ୍ ୟୁ ଅଲ୍। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।